po yung dalawang nagtatawag. Asan na ba yun? Ayun, ayun, yung dalawa. Katambay. Uy, huli. Ayan. Sige, tawag. Oh. Kadako sa iyang isiabot sa dalunggan. Rapa pam pam pam. Yan si Manay, oh. Manay, taga saan ka, Manay? Bicol. Saan sa Bicol, Manay? Yung source sa Mapid po. Nag-vlog ka! Yan si Manay, oh. Kitinda ning fried chicken, oh. Bakal na mo, barato sana. Oh. Dili! Dili! Dili, lapit! Ha? Lalapitan ko yung dalawa na rin. Naghahanap ng lalaki. Ha? Ha? Malaki alin? Alin malaki? Ito, umuwi ka na. Papagupit ka? Di ba kayo nagugupit ka? Kaya para magugupit naman may sarili niya. Pwede, dalawa salamin. Malita ka na. Kaya po yung taga-tuli, oh. Dalawa pa. Ayan, libre tuli po, oh. Din, oh.